अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़ वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंडियाल ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में जो 5 अपॉइंटमेंट्स हैं, जो 5 खाली असामियाँ हैं, उसके हवाले से इजलास में जो है वो गौर होगा। किन किन नामों के ऊपर गौर होगा और जिन जज साहिबान को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात करने के लिए गौर किया जाएगा, उनका सीनियरिटी लिस्ट में कितना नंबर है, इसके ऊपर तफसीली तौर के ऊपर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड है जो जिस हवाले से बात करना ज़रूरी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजों की तैनाती के मामले के ऊपर एक जुडिशल कमीशन का इजलास इससे पहले भी हुआ था, लेकिन उस इजलास में इत्तेफाक राय ना हो सका, जिसकी वजह से वो तमाम नॉमिनेशन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की थी वो रद्द हो गई, मुस्तरद हो गई। और फिर उसके बाद जब ये मीडिया के ऊपर खबरें चली कि तमाम नॉमिनेशंस जो हैं वो रद्द हो गई हैं, मुस्तरद हो गई हैं, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एलामिया जारी किया गया और उस एलामिया में ये कहा गया कि जुडिशल कमीशन के इजलास में जिन नामों के ऊपर गौर हुआ है वो नॉमिनेशंस मुस्तरद नहीं हुई, बल्कि मामला डेफर हुआ है, मौखर हुआ है। तो जबकि मामला मौखर होता है तो दोबारा उन्हीं नामों के ऊपर जो है वो दोबारा वोट किया जा सकता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी हुई तो उसके ऊपर एक डिबेट शुरू हो गई कि हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि नाम मुस्तरद हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये नाम जो हैं वो डेफर हुए हैं, मौखर हुए हैं। फिर उसके बाद एक ख़त आया, उस ख़त में जुडिशल कमीशन के मेंबर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने लिखा और उस ख़त में उन्होंने ये कहा कि अक्सरियत ने वो नाम मुस्तरद किए हैं। फिर उसके बाद दोबारा जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि रुकन जुडिशल कमीशन थे, उनकी तरफ से ख़त आया। उस ख़त में भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के व्यू की जो है वो तस्दीक की गई और ये कहा गया कि अक्सरियत ने उन नामों को मुस्तरद किया है। फिर एक एलामिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन के का एक कानून को नरम करके जो पूरी जुडिशल कमीशन की कार्रवाई थी उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दी और उसके बाद दोबारा प्रेस रिलीज में ये लिख दिया गया कि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से भी ये साबित होता है कि मेजॉरिटी से वो नाम मुस्तरद हुए हैं, रद्द हुए हैं। फिर उसके बाद खतूत लिखने का सिलसिला एक मरतबा फिर जारी हुआ। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से ख़त आया, फिर उसके बाद नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से ख़त आया और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जुडिशल कमीशन की जारी की गई उसके ऊपर ये एतराज़ उठाया गया कि ये जो जुडिशल कमीशन की कार्रवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसको जारी करने से पहले जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान की राय ले लेनी चाहिए थी, या पहले उनका ओपिनियन या व्यू अगर ले लिया जाता तो ज़रा बात दुरुस्त हो जाती। तो फिर उसके बाद भी ये कंट्रोवर्सी जो है बरकरार रही कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसके बाद एक ख़त और लिखा कि इस इजलास को डिले ना किया जाए, इजलास फौरी तौर के ऊपर बुलाया जाए। केसेस के बैकलॉग्स के ऊपर बात की गई कि बहुत ज़्यादा ज़ेरे अल्तवा केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का 1/3 जो जजेस हैं वो इस वक्त अपॉइंट ही नहीं हैं। मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये मामला ज़ेरी बहस रहा। फिर उसके बाद जो एक नए अदालती साल की तकरीब थी उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर इस बात का इजहार कर दिया कि पंजाब के इलेक्शन के मामले के ऊपर जो पटिशन थी उसमें वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की तश्कील की इस्तदा की, फुल कोर्ट बेंच तश्कील नहीं दिया गया, इसलिए उसका रिएक्शन हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के इजलास में दिया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नॉमिनेटेड जजेस के ख़िलाफ़ वोट दिया और उसके ऊपर फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फिर ख़त लिख दिया और उन्होंने ये कहा कि ये वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस राय से इत्तेफाक नहीं करते। तो इस पूरे बैकग्राउंड के बताने का मकसद ये है कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो रही और जुडिशरी में इस मामले के ऊपर इख्तलाफात जो हैं वो भी बिल्कुल वाज़े थे। लेकिन अब एक मरतबा फिर इजलास बुलाया गया है जुडिशल कमीशन का। पीर के दिन यानी सोमवार के दिन ये इजलास
جوڈیشل کمیشن کا ہونے جا رہا ہے۔ اس میں 5 کے بجائے 4 جج صاحبان ہیں جن کی نومینیشنز جو ہیں وہ ان کے اوپر غور ہوگا، اور ان میں پہلے جج جو ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ ہیں، ان کے نام کے اوپر غور ہوگا۔ اگر اکثریتی ویو یا اکثریت نے اگر ان کے حق میں ووٹ دے دیا تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بن جائیں گے، اور اس وقت اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں۔ دوسرے جج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید ہیں، ان کا سینیورٹی لسٹ میں چوتھا نمبر ہے۔ تیسرے جج سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس سید حسن اظہر رضوی ہیں، ان کا بھی سینیورٹی لسٹ میں چوتھا نمبر ہے۔ اور پھر اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس شفیع صدیقی ہیں، ان کا 6 نمبر ہے سینیورٹی لسٹ میں۔ یعنی جن نومینیشنز کے اوپر پیر کے دن جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید، ان کا سینیورٹی لسٹ میں چوتھا نمبر۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 ججز ہیں جن کے ناموں کے اوپر غور ہوگا، جن میں سینیورٹی لسٹ پر چوتھے نمبر پر موجود جسٹس سید حسن اظہر رضوی، اور 6 نمبر کے اوپر سندھ ہائی کورٹ کے ہی جسٹس شفیع صدیقی ہیں، ان کے ناموں کے اوپر غور ہوگا۔ سینیورٹی پرنسپل کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں، خاص طور کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ اور نمائندہ پاکستان بار کونسل، ان کا ویو ہمیشہ سے سینیورٹی پرنسپل کی طرف رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ سینئر ججز ہیں انہی کو ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنا چاہیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو سینئر جج ہیں اس وقت ہائی کورٹس کے اندر، لیکن جو باقی نام ہیں ان میں کیا جوڈیشل کمیشن میں اس دفعہ اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے، اور اکثریت کی رائے کے ساتھ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، یا جو ہے یہ باقی نام ڈراپ ہو جائیں گے۔ یہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس میں ہی کوئی چیزیں جو ہے اس کے بعد ہی کوئی تعین کیا جا سکتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن جب ان ججز کی تعیناتی کی سفارش کرتا ہے تو پھر یہ معاملہ ججز تقرری برائے پارلیمانی کمیٹی میں جاتا ہے، وہاں سے ججز تقرری برائے پارلیمانی کمیٹی جنہیں جب منظوری دیتی ہے تو پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ، لاء منسٹری اور پھر جو ہے وہ یہ پورا پروسیس اڈاپٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک جج جو ہے وہ حلف لے کر باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک لیٹسٹ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ اعلیٰ عدلیہ میں جو اختلافات کے حوالے سے کافی زیادہ موضوع زیر بحث رہا، ان 5 جج صاحبان کی اپوائنٹمنٹس کے اس پہ 4 ججوں کی نومینیشنز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پیر کے دن یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو خالی اسامیاں ہیں، جن ججز کو اپوائنٹ کرنا ہے ان کی تعداد 5 ہے، لیکن 4 نومینیشنز پہ جو ہیں وہ اس وقت سامنے آئی ہیں۔ تو ممکنہ طور کے اوپر پھر آئندہ اگلے اجلاس میں پھر جو ہے وہ ایک نام، یا اگر ان میں سے کوئی نام جن کی منظوری نہیں ہوتی، سفارش نہیں ہوتی، تو پھر ان کو بھی جو ہے وہ نیکسٹ اجلاس میں بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔